How to eat. Just press. Press. Close up. Push. Close up. Oh, trophy pa isa. Oh. Throw your power. Throw your Eat. Mga ano ka naman, Noy? Ano ka naman? Kaya kayo. Tayo. Alam, may kwento yun eh, no? Parang tae. Saan? Ayan. Kaya ganyan tae. Yung may dugo-dugo sa aso. Ano ba kwento? Matanda. Matanda. Oh. Ang dami yung hospital matanda. Alalabas lang. Nasakay siya, walang sumundo sa kanya kasi nung sakit siya, TV, sumusukan siya ng dugo. Yun yung sumusukan dugo. Push. Push it. Push. Press. Squeeze. Squeeze Oh, commercial. Now, back to the ball game. Squeeze. Tingin mo na sa camera. Squeeze. Push it. Ay, sushi. Ay, tama mo yun kay Fanny yung namin. Hindi to it. Hindi to. Ano? Okay na, Ernie. Hindi ka maubos. Baka siya ma-full memory, oh. Paano yung push mo? Paano yung push mo, paano? Turuan mo. Turuan mo, Bet. Look at my hand. Look at my hand. Oh, yan, ako. And then. So, commercial. Ay na. Push. Relax. Yung dalawa sila. When you put the Bilisan nyo, wala na. Matapos na to. something. More than, man. More than. Then push. Hold. Thanks. Squeeze. Squeeze.